Sheesh, luma na. Palitan natin to. Uy, okay to ah. Nice. Ito na lang papalit natin. Since luma na yun, palitan natin bago. Yes, let's go. Okay. So, ganito lang magtanggal yan. Spring. Ito lang yan, oh. Yeah. Ganyan mo lang, one hand. Okay. Tanggal na yung isa. Galing, ano? Ay, sorry. Ayan. Try mo lang. Okay. Tanggal. So, luluwagan lang natin to. Maluwag na pala. Ay, balikan ko kayo mamaya, guys. Luwagan ko lang to. Para makabit na natin yung bago. Alright. Okay. So, natanggalan natin yung bracket. So, hila. That's it. Kabit na natin yung ating bagong pipe. Teka, hindi pa pala yan. Yung. Right. Yoshi, let's go. Shout out kay Jake. Yung nagbenta sa atin ito. Alright, kabit na natin. Ayan na. Kabit na natin, guys. So, niluhan ko na lang ulit. Yan. Mas washer. Sina. Okay. Yeah. So, sound check tayo, guys. Sound check. Okay, so ayun na, guys, ang lutong buong buo. Number 1, guys, babush.